तिप्रसा बाय तिप्रसा जों हामक्रायनो जुदि नायो हिंके जों जार जार राजनीति खायनाय हामक्रायनि कम्पिटिशन जों खायनाय साबो बेसे हामक्राय खायमान आबोनि कम्पिटिशन उंथो आंमा सो अनेक समय तामनि नरा ऑडिट खाया ऑडिट खायनानि अब सांविधानिक नियम संविधान सुजाक दंगो जे सरकारी रांनि हिसाब पाब्लिक नो जों सानानि नांगौ ऑडिट जदि खायका हिंके रांनि हिसाब रां बाजेट जे रां रिओ आबोनि यूसी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हिना नांगौ पाब्लिक नि विश्वास आस्था अर्जन खायनानि हिंके आसामो खायना नांगौ कारण आबो ल आबो आइन दंगो संविधान दंगो ताइले आं संविधान नि षष्ठ तपसिल मुताबिक एडीसी गठन खायजाक्का ता हिने आं संविधान नि नियम माने तंनाय संविधान नियम माने न ऑडिट खायदि दिनि सौ किन्तु जों नुगै दंगो एडीसी एलाको ऑडिट उंगिया एडीसी एलाको कुनु जागाव हिसाब नानुक जायगा फले तामुंका बो जागानि रांनो बो जागाव तेलांगे खर्च खायका आबोनो जनगण रमिमिया पाब्लिक नि प्रश्ननि उत्तर जों रिमेयं दंगो एडीसी नि जारा हापांगो तंनाय रं आरो जखन जों बीजेपी नि उंगि साका हिंके सावो आरो जेलो रिनानि मतो जेलो पाठुंगानि मतो जेलो दायित्वनानि मतो त्रिपुरा जो जेल गरिबो आंमा सानायो जागाव अमो आइननि कक्से आं रेबती त्रिपुरा फानो जदि आं एमपी तंफोरो रांचामानि तंगो हिंके नरक विरोधी दल प्रमाण खाई रिखाय हिंके आंबो जेलो थाना नांनाय आं रेबती त्रिपुरा बीजेपी खायो बीजेपी नि नेता आंबो बांचिया चीनी नरेंद्र मोदी तो सावो ना खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा अमो देश नि प्रधानमंत्री साई दंगो हाइने बागे बीजेपी रो जों सावो कोनो आईएएस ऑफिसर कोनो एमएलए मंत्री बो जदि करप्शन खलाई जदि प्रमाण नुखायके जेल रहनाय आबोसिनि नीति तो काजे अकंगनो जों मासो एडीसी यो दंगो नों शासन दंगो नों आर्मी प्रशासक नों जदि दुर्नीति खलायो किन्तु नों बाचिया जेलमा थांनाय नों राजा फानो उंगै नों साधारण बर फानो उंगै आरेकटा कक हिंगे अनेक समय सो बीजेपी ले बांगाली पार्टी बीजेपी खायनाय ओ मंगल देवर्मा रेवती त्रिपुरा बिपिन देवर्मा सक बर वानसाबाय चलिओ जों ताबोखे नुगै दंगो जे जों पहिलाव ठीक गसे माने आसले मथा आई50 रगले तिप्रसानि दल नंखना हिनै कारण आफुरले सुदु तिप्रसारक सिमिसे बा मथा बाय आई50 बो नुकमाबा ताबोगले दिन नुकमाले खसाय कलक तिप्रसारक से नखरे फाइसिओ आ जागा से मासाओ ओ खसाय कलक तिप्रसारक से जरा कक बरक मानु जों बाय तंगै कक बरक माका काहाम कक जोंबो बांग्ला साव बरक कक बरक सानाय अब माने गुड साइन अम काहाम जिनिस चिनि बिसिंगो किन्तु ओ खसाय कलक तिप्रसारक ताबुक बरक से चिनि बुबाग्रा मियाव आं एकटा बासन खानामानि ओ मुस्लिम जारा तिप्रा मथानि नेता तिप्रा सिटीजन फेडारेशन नेता बरक साव सब থেকে যদি মুসলিম সমাজ নিরাপদ বোধ করে তাহলে এডিসি এলাকাও হিনিছো আং অবাকুং জাখা যে তিপ্রা মথার এডিসি এলাকানি নন তিপ্রাসারক যারা ইলিগেলি কাগজপত্র ছাড়া বেআইনিভাবে বাংলাদেশ থেকে এডিসি এলাকায় বসবাস করছে তাদেরকে তাড়াতে হবে তিনি সানের তাবকে খসাই কলক তিপ্রাসারা মুসলিম মুসলিম নেতা যারা তিপ্রামতারি নেতা থাকা বরগ্ন সে বরক সেফগার্ড হিসেবে ব্যবহার খাই তুলছি তাবকে এডিসি এলাকা সে সব থেকে সিকিউরিটি মানসি ওইনি সামনে সিকিউরিটি হিনি সামনে নিরাপদ আপনি কারণ তঙ্গ তাকুগ্রক আং এমপি তংপুরো সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল যখন আং বুথ রিপোর্ট আনো অনেক তিপ্রাসা বিরোধী হিনি সামনে তঙ্গ রেবতী ত্রিপুরা কো মারো কাটো হিন্নাই রক তঙ্গ বলমনি বরক আফুরো আনো কংনানি সাকা কংনানি বাগে বরক বথি গুংখা आं आफुरु बुथ रिबा बायसा आनो तिप्रासा बिरोधी नि सौ ताबोके तिप्रा मथो से मुस्लिम रनो बड़ पद रिवो जेलानी मंडलनी ब्लॉकनी हिके रेवती त्रिपुरा आफुरु जे सामानि एडीसी एलाको सीएबी आबो सीए ओंखा ताबो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नि परे आरो तम सजा बेनि बाबे जदि हाकाइके आइन बाय बरनो आइडेंटिफाइड क्लेम पुशबैक खेनाय हयतो जेल रिजाकनाय কিন্তু এডিসি এলাকানো আমনি বাইরে নারুক জাক্কা আমনি বাগে তবক তিপ্রামতা হামনায় মুসলিম লোক সাউই তঙ্গ যে সব থেকে নিরাপদ জায়গা যদি কিছু হয় তাহলে এডিসি এলাকা এবং তিপ্রামতা ওয়ানসুক্তি তাকুগ্রক যারা তিপ্রাসা সানাই রক ওয়ানসানি বিরুদ্ধে মুসলিমনি বিরুদ্ধে বাংলাদেশনি মা ফাইয়া বিপ্লব দেব বাংলাদেশি গুবে খিনের তিনি মুসলিম নসব পদ্রি তখা আউ বসং কাইসাম লাইনানি ওয়ানসকনানি বেলাই মানে নাগকুমানি আবতাবুক ফাইনাই সাউরগ এডিসি এলাকা বরক বুসাওয়ানো
ও যে মনুগাত লংত্রে বেলিনি আরো সে বুঝানোর বাগে অলরেডি কিছু মানে বুইনি দফানি বরক না বরক ঠিক খাই না রক্ষা আবহায়ু কৈলাস শহর ধর্মনগর ও চিনি সোনামুড়া ও যে চিনি বিশালগড় আবহাই রোগ বরক তীব্র মথা আবো খাই তঙ্গো তাইলে তীব্রাসানি পার্টি সানাই রক তিনি বো জায়গা সঙ্গে গাও মনাই না নাঙ্গো ফাইনাই সালো জাগাবনি বই নমাসো এডিসি এলাকাও চিনি তীব্রাসানি কক সাউই যে বড় রাজনীতি খাই তঙ্গো আসলে তীব্রাসানি বাকি দে মামাঞ্চ নাই যেহেতু তীব্রাসা করিখা আরো ওয়ানসারক সে তাবো ও যে ফেডারেশন নি নেতা পাইছিও ত্রিপুরা সিটিজেন ফেডারেশনের নেতা আর একটা কর আম খুব ওয়ানসুকি নেখা যে তাবকে এডিসি এলাকাও 5 বছর ক্ষমতাও তমনি পড়ে এমন কিছু রিমান খাওয়াইয়া 5 কেজি মাইরুং ফানো চারি মালিয়া খুতুং 700 গ্রাম রিমা বাই তসিনি ত্রিপ্রাসার নিজত উন্নতি ইংলিয়া আর চিনি মানে বুবাগ্রা সেই প্রদ্যুৎ बाबू साथीरो एक बार मौका देना मैं मैंने दिखा दूंगा कि ত্রিপ্রাসা के लिए मैं क्या कर सकता हूँ ना ग्रेटर ত্রিপ্রালেন दे पाया ना कुछ कर पाया तब के 2028 ত্রিপ্রাসা नि मुख्यमंत्री गे चिनी किसी उंगला खा ताइले नों मुख्यमंत्री उंगनी बाकी दे तब थुरुकसा रंगनो ओ मणिपुरी रंगनो जों जत बाक्सा तंगनानै थानसा तंगनानै नि सहिता आबो किसा क्लियर खाइ दिनो आं रिक्वेस्ट खानाय नों जदि ত্রিপ্রাসাनि बागे ত্রিপ্রামথা हिंगे आरो मुस्लिम नेता बाहायख्लायो मुगली नेता बाहायख्लायो आरो देबनाथ साहा तब वानसार बाहायख्लायो तो जों बीजेपी खायने रनो से बांगाली पार्टी हिंगे तब ত্রিপ্রামথালে ত্রিপ্রা पार्टी नि तंगसी आरो तो बांगाली नेता हम तो का तले ত্রিপ্রামথাও तो बांगाली पार्टी आं साइमा खना बोले तीन दिन तो काजे मो वानसंग नांगनाय हिंगे 2028 मुख्यमंत्री खायनानि जोंसिनि प्रद्युत भवन फानो खायनानि वानसुक तंगायके आरो 20 जनि 20 टानो रिखाजों मथानो जों रेवती बिपिन केबोसों जितिलिया बुजाय फानो चिनि दामंगल बरक बिनुत बरक आरो 20 जन बायतो सरकारुनिया ताइबा 11 जन नांगो हिंके हायनि बागि दे नोंबा नरबा जितेन चौधरी नो हिंके बुचारि ओय उलो भविष्यत आ जितेन चौधरी नि सीपीएम नि 11 12टा एमएलए नि सपोर्ट नांगनाय आबुनि बागि दे मनो जितिरि खाताकलाय प्रार्थी रि ओय ओ साब्रुमा आबार किसु हिंके न कांग्रेस नि फ्लैग दिलांगो कांग्रेस भवन थांति रोसिनि प्रद्युत बाबू आबो वे कैसा सिग्नल से बो साउई तुनि ओ बिनि माथा कर्मी रंगनो जों बीजेपी में का खाएंगे जे कोनो समय ओ कांग्रेस बाय थाना नांगनाय नरक रेडी तंगदि ताले सेंताम साइमानबा दोनो काय पाव हिंजागो बांग्ला को बाय रुम कुनियो याथि गिरा थांगा के दुय खलायनि तंगो दो हायनि बागे साधु सावधान हिनि मा सानाय आंखे तो काजे कांग्रेस ने तो फ्यूचर करे राहुल गांधी जितना दिन रहेगा मोदी ही रहेगा पावर में अब सारा भारत वर्ष में बरक सो कारण इलेक्शन घोषणा रेखे राहुल गांधी विदेश बेरी ना थांगो आरनी फाइगे के सब बुथ चोर আসলে পাবলিক বাই কোনো রিলেশনশিপ করে বস আওয়ার নরেন্দ্র মোদি বুথ চুরি খাयो और त्रिपुरा राज्य में कांग्रेस वो सेम हालत ये सुदीप जी का भी सेम हालत है बड़ो बो एसआई बाजार फाई बासुंदी का नरक सादी सुदीप बर्मन कोई दिन फाई करा बोआनी से बुसुक सीनियर राजनीति वो आम तो अनेक बार फाई के ओ एलाको फाइजा का गेर आगे वो एमपी तंगुरो फाइजा ओ दामंगल बरक साइमनो दामंगल एक समय आईपीटी साउंड तंगुरो आगा बरो फायो तो काजे साइमनो ओ कांग्रेस नो आसावै थांगी लाभ करे তাহলে ত্রিপ্রামথানি একটা না লামা বিজেপি এর তংনা নাই আর বিজেপি এর তংনানি হিকে বাই আপসারি নার দিতা রেবতী শর্টম্যান হিনই বিপিন ত্রিপ্রাসা বিরোধী তারপরে বিকাশ দেবর্মা হিকে হাই जों बाहायके तंलायनायबा बिपिन बाय रेवती न ग्राम पाहाड़ ता दादी नि सौ जों ताबो ত্রিপ্রাসা বিরোধী दे कक्साबा ত্রিপ্রাসা বিরোधीया आं प्रद्युत बाबूनि विरुद्धे माजे मते सामाने हिंके बबो कैसा पार्टीनि नेता आं कैसा पार्टीनि नेता नों जखन राजनीति खाए पुरो आं बनो समतंगो प्रद्युत बाबू नो आप अगर पॉलिटिक्स नहीं करेंगे पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तो आप मेरा भी बुबाग्रा हो मैंने बोला था इनको लेकिन आप एक पार्टी का लीडर होके मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ रेवती त्रिपुरा आप मुझे डांटेंगे आप मुझे जो कुछ भी बोलेंगे शॉर्टमैन वगैरह वगैरह मैं क्यों जवाब नहीं दूंगा आपको मुझे भी जवाब देना होगा आप आकोक से बनो सवो ताइले नों राजनीति बिदोंगे आनो कुल खाएंगे आंबो राजनीति बिदोंगे मा कुल नाय बात नों बाय आं बुसु उत्सव चिनी गड़े उत्सव एक संगे थांगै जोंबो चालाय मानो तंलाय मानो कक साबि मानो आनि कोनो प्रॉब्लम करे किंतु राजनीति थांगै कि तो मावालायसिने मा सानाय आबोनो जों बहग थांगै लाथि तारि दै
বহক বুসা গনা বুড়ি রমল নখরি নানি তান্নানি বুনানি দা মঙ্গল তামন নাই আংরেবতী ত্রিপুরালে কোনোদিন আঞ্চলিক দল খাইয়া কুদো কিন্তু দা মঙ্গল তো এক সময় আইএনপিটি ফানো খাইকা নাই এর আগে টিইউজি যে খাইকা জানি টিএসএফ খাইকা আইপিএফটি তাবক বক অনেক কিছু বুঝি ওই বিজেপিও খাইকা তামন নাই বা বড় রদ বাইথামি বুনানি বড়জোর বড় দাকারিও খিলাই দিতা উসে পাই না থাংমন বলে না সিরি সাংবাদিকরও তঙ্গ সাংবাদিক ন বুনানি তম বতি প্রসা নুখা চেহারা আইছা বিজেপি নি ও তিনি নিউজ কভারেজ খাই তঙ্গ তাকুম আর 2-3 জন তঙ্গ সিরি সাংবাদিক বড় ন তিনি হঠাৎ খাই বুখাই গে বিজেপি বলা খাই বড় ন বুঝি নাই আও তুমি বলে সাংবাদিক সে আং সালবো বুঝক খা অম তো ঠিক গিয়া তো আং বেশি কম না থাকি ওরা চিন্তাই বথানা লাগবো তো কাজে ও এলাকাও অনেক দিন পরে সুযোগ মাখাবা ও দুই একটা কক থাকা আম এলাকা নিয়ে আমচেনি বড় ন সানাই শুধু তিপ্রাসা হিলি সং অনেক সময় খাজলি তাতঙ্গি जों दाबी तो खाई मानो किंतु दाबी पूरण खाइनायनि क्षमता तंनो नांगौ आ दाबी पूरण खाइनायनि क्षमता सबन थानि आबो दिल्ली नरेंद्र मोदी थानि जों तो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सानै दाबी आंदोलन खाई त्रिपुरा मथा खागा एग्रीमेंट पुरो के ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड से सानलिया आबार आ एग्रीमेंट जे खाइका आरोबो कुनो किछु ठीक मतो मेंशन खाइजा करे आं सोर काबले मथा रंग पलिटिकल राइट्स आ पलिटिकल राइट्स तमो जों की 30টা বিধানসভা সিট মাসিনে দে রিজার্ভ আবু পরিষ্কার করে কক বড় গ্রুমান হরব ভাই কক বড় অষ্টম তপসিল ইনক্লুড খাইজা কাদে আবু সব हम लोग मिलके प्रेशर डालेंगे हिरी सो चिनी प्रदोत बाबू তাহলে এগ্রিমেন্ট মাউন পাইখাবো আবার প্রেসার डालेंगे নিনি কট নিনি আরো ঠিক করে তাহলে নংতাম মানখাবো সাইমিয়া ভাইকে মানসিনাই তো আম যখন সারা গ্রেটার ত্রিপুরালেন্ড সুযোগ সে করে কে ভাইকে মানাই হিমাসে রেবুদি ত্রিপুরা গ্রেটার ত্রিপুরালেন্ড নাই হেনে বিজেপি খাইনে ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नाय आइनि साजाखौ जोंखौ त्रिपुरा बिरोधिबो आसले जोंबो माननानै बागानो जोंबो बाहायके मोननाय सासेदि नोंले चुक्तिबो खाइफैखा तारातारि सितो हिने आंले एमपी तंतुति फानो ओ सिरि कृति देबिनो बुचारि ओ बिनि बिबिनो बुचारि ओ आं तबो बीजेपी अंगे काम खाइ तंगलेना मांखे मांग्रा तो त्रिपुरा साने हा मांग्रा तो हिने हिके ताव फानो रिमे आगे रेबुते हायबोना हामिया हायदा बिपिन हायबोना हामिया मंगलदा हायबोना हामिया हायदा जों तो रिखाबले हा मांखे मांग्रा ना नायलेग्रा ना फैदि एगुनि फाने थानजाना ओंखाबले जोंबा थानजानो गाबले इलेक्शन पाइबेनि परेसे नरन नावै जों दुइजन मन्त्रि बानां रिखा नरसे साबले देर माने तामो जानि देरजन तो एकजन के फुल और एकजन के हाफ हिकेबा ए देरजन मन्त्रि तो नरसे साबले जों तो साया मन्त्रि तो मन्त्रि हिरि साबले चले दुइजन मन्त्रि रिबो তাইলে অনেক কিছু কক তঙ্গ সমিনি হবে আং সালিয়া অরনে এলাকানি বরং আং সালাই কিসা ওয়ান সপতি যতনা হামবাই কলমকা বিজেপি জিন্দাবাদ